हास्टेनि मुंगोनां सिंगारनि नगनो मानखा 174 केजि सिडिक्रान हाय मधुपुर थानानि बखाक्तै बिसिन्थै हुइजागै कक्तमामानै त्रिपुरानि मुंगोनां रोजाबमुंखोरों परितु सरकारनि नगनो मानखा सिडिक्रान रमजाखा रोजाबना गोरों परितु सरकार रमखा मधुपुर थाना पातिमंग साइमांखा बिसिन्थै कक्तमामानै मधुपुर थानानि अफिसार ताइकियासार रक बदलत्लाङै मधुपुर थानानि ओसी देवजित चैटार्जी मधुपुर थानानि कोनाबन सिदाखला आमथायो रोजाबमुंखोरों परितु सरकारि नगद थाङै नायजोगैयो ताइ 174 केजि सिरि मानो लगियो परितु सरकार बाहायो रमैजोगो रोजाबमुंखोरों रखाय बरफ सुजन अमाहाय राजा जायादै सामुंख्लाय दंथानिवो त्रिपुरा हास्टेव आजि मुंखोरै ताइ बररंनि बखाव किरमुंखोरै नै दंगनि मांब्लै गासै फैका जरा कलम मारोमिनो परितु सरकार अ बारिया बाय गोरोंजा खनै दाबो कक सिजामुं गासै फैका आबुनि दादा सिदा रमजाखा कक नि सालो पुलिस ताइ केजार गथालाई अ नायजो बुङो 174 केजि सिरिबो मानखा परितु सरकार रोजाबमुंखोरनो बरमखा मधुपुर थानाव तुइ फैमा उलो खरजा मुंगोनां रोजाबमुंखोरों ब फेकजानाय मानियो कुबलजाक उमाबाय हास्टेनि बेकार निजे जों जालङै दंमोनि आरोनो तेबो सराय सरायके नुजागै दंखा আজকে সকালে একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানা অফিসার স্টাফ টিএসআর জওয়ান বা আমাদের সিস্টার এজেন্সি মিলে একটি যৌথ অভিযান চালানো হয় একটি বাড়িতে ওই বাড়িতে অভিযানকালে আমরা প্রচুর পরিমাণে ড্রাই গাঞ্জা রিকভার করতে পারি এবং এই বাড়ির পরিতোষ সরকার নামে একজনকে আমরা ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করি তো এখন একটি স্পেসিফিক কেস হচ্ছে এবং তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে মধুপুর থানাধীন সীতাঘোলা গ্রামাঞ্চল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার পজিশন থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে ড্রাই গাঁজা আনুমানিক 174 কেজি